Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Halimatus Saadah and she is Nada Fahriah. We are from PAI Class 1A. We will present Chapter 1 of the book English for Islamic Studies on page 73, entitled "An Approaches to the Studies of Religion." Okay, let's just get started. Chapter 1: An Approach to the Study of Religion. There is a crucial question about the study of religion. The question is it possible to study religion scientifically? Religion is a social phenomenon, as are politics, economics, psychology, anthropology, and the like. The social science can be studied scientifically, so can religion. Religion is a universal phenomenon and is the most important ingredient in the study of human life. There are two approaches to the study of religion. These approaches to line talk to unbroken line of the two extremes. The first approach is normative and the other is descriptive. The normative approach is based on the criteria of what is true and good and what is bad, what one ought to do and ought not to do. This is based on the personal internal experience of the religion founder or the messenger in contact with the divinity, the transcendental experience. This approach can be looked at two ways. The first one in technology, that is an attempt to give a systematic, traditional experience of religion's experience. In Islam, it is called the aqaid, something which must be achieved and believed. The second way is religion's ethics or moral behavior, how to act with one's fellow man. The second approach is descriptive, which is based on intellectual curiosity rather than on belief. There are a number of disciplines which will help in understanding religion. The first is the history of religion, looking at religion's behavior historically. The second is the psychology of religion, understanding the mental process and feeling of religion's people. And the last is the sociology of religions, trying to understand how religions group organize themselves, the role of religious institutions, religion's leader, law, and the state. Using the descriptive approach, it is possible to study religions scientifically. Pendekatan pelajaran agama. Ada pertanyaan penting tentang studi agama. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin mempelajari agama secara ilmiah? Agama adalah fenomena sosial seperti politik, ekonomi, psikologi, antropologi, dan sejenisnya. Ilmu-ilmu sosial ini bisa dipelajari secara ilmiah, begitu juga dengan agama. Agama merupakan fenomena universal dan merupakan unsur terpenting dalam kajian kehidupan manusia. Ada dua pendekatan dalam mempelajari agama. Pendekatan-pendekatan ini dihubungkan melalui garis datar putus dari dua ekstrim. Pendekatan pertama adalah normatif dan yang lainnya deskriptif. Pendekatan normatif didasarkan pada kriteria tentang apa yang benar dan baik dan apa yang buruk, apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hal ini didasarkan pada pengalaman internal pribadi dari agama tersebut
atau utusan yang berhubungan dengan keilahian, pengalaman transendental. Pendekatan ini dapat dilihat dari dua cara. Yang pertama adalah teologi, yaitu upaya untuk memberikan ekspresi tradisional yang sistematis dari pengalaman keagamaan. Dalam Islam disebut aqaid, sesuatu yang harus diterima dan diyakini. Cara kedua adalah etika agama atau perilaku moral, yaitu bagaimana bertindak dengan diri sendiri sesama manusia. Pendekatan kedua adalah deskriptif, yang didasarkan pada keingintahuan intelektual daripada kepercayaan. Ada sejumlah disiplin ilmu yang akan membantu dalam memahami agama. Pertama, sejarah agama, yaitu melihat perilaku keagamaan secara historis. Kedua, psikologi agama, yaitu memahami proses mental dan perasaan umat beragama. Dan terakhir, sosial agama, yaitu berusaha memahami bagaimana kelompok agama mengorganisir diri, peran lembaga agama, tokoh agama, hukum, dan negara. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dimungkinkan untuk mempelajari agama secara egois. Di sini dijelaskan dalam grammar, pada poin A, penanda wacana. Wacana adalah istilah yang digunakan oleh ahli tata bahasa untuk berbicara tentang potongan pidato dan tulisan yang lebih besar, bertentangan bahasa yang lebih panjang daripada kalimat. Penataannya, ada banyak sekali ekspresi yang dapat digunakan untuk menunjukkan struktur dari apa yang kita katakan atau tulis. Sebagian besar lebih umum dalam gaya formal seperti kuliah, pidato, atau laporan salah satu ekspresi. The expressions are as follows: firstly, secondly, thirdly, finally, first of all, moreover, in addition, similarly, besides. Ungkapan-ungkapan tersebut adalah pertama, kedua, ketiga, akhirnya, pertama-tama, apalagi, di samping itu, demikian pula. Setelah mengetahui grammar in focus dari bab ini, yaitu discourse marker, mari kita terapkan dalam teksnya ya. Yang pertama, pada paragraf kedua, yaitu pada kalimat the first approach is normative and the other is descriptive, di mana discourse markernya yaitu pada kata the first. Kemudian, the first one is theology, that is an attempt to give a systematic traditional expression of religious expressions, yaitu pada kata the first one adalah discourse marker dari kalimat ini. Kemudian kita fokuskan pada paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga ada pada kalimat the first is the history of religions. Nah, kata the first merupakan discourse marker. Kemudian contoh yang kedua pada paragraf ketiga, the second is the psychology of religions. Kata the second juga merupakan discourse marker. That's the material we can convey. Thank you and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.